Accompagné du président directeur général de Sonatrach, M. Mohamed Meziane, de Sonelgaz, M. Nourdine Boutarfa, et dans le cadre des préparatifs relatifs au GNL 16, le ministre de l'Énergie et des Mines, M. Chakib Khlil, a effectué une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Oran le 13 juillet 2009. La délégation ministérielle a visité la centrale de production d'électricité couplée à l'unité de dessalement d'eau de mer de Kahrama, à Arzeu. Sur place, le ministre de l'Énergie et des Mines a présidé la cérémonie de célébration du 100 millionième mètre cube d'eau dessalée. Depuis la mise en production en 2005 de la station Kahrama et avec 86 880 mètres cubes d'eau par jour, située dans la zone industrielle d'Arzeu à l'est d'Oran, Kahrama est l'une des 13 stations de dessalement d'eau de mer programmées en Algérie, pouvant fournir une capacité globale de 2,26 millions de mètres cubes par jour. M. Chakib Khlil a par la suite visité les différentes structures du centre des conventions d'Oran qui accueillera le GNL 16. Sur les lieux, le ministre s'est enquis de l'état d'avancement global des travaux. Au port d'Oran, le ministre de l'Énergie et des Mines s'est informé des travaux réalisés. Le port comptera 2 quais dénommés Conakry et Casablanca qui abriteront l'accostage de 2 hôtels flottants destinés aux invités du GNL 16. M. Chakib Khlil a présidé par ailleurs la deuxième réunion trimestrielle du comité d'organisation de GNL 16 où a-t-on procédé à l'évaluation de l'avancement des préparatifs du centre des conventions d'Oran, de la Trémie et du nouveau terminal de l'aéroport Sania d'Oran. Animant une conférence de presse, le ministre de l'Énergie et des Mines a annoncé la tenue d'un forum des pays exportateurs de gaz qui coïncidera avec l'événement GNL 16. Le ministre a en outre insisté sur l'importance de l'embellissement de la ville d'Oran à cette occasion. Il y a tout un travail sur les routes d'accès, sur le renforcement du système électrique, sur l'embellissement des bâtiments les plus importants de la ville d'Oran. Un jour après l'ouverture de la conférence du GNL 16, nous allons tenir une conférence des ministres du Forum des pays exportateurs qui a été créé, comme vous le savez, à Moscou. Et la présidence, bien sûr, sera tenue par l'Algérie à partir du 1er janvier 2010. La visite s'est achevée par l'inspection des travaux de réalisation du nouveau terminal de l'aéroport d'Oran, où le ministre de l'Énergie et des Mines s'est enquis de l'état d'avancement des travaux en cours. Il s'agit de la réalisation d'un chapiteau métallo-textile, le terminal de l'aéroport de Sania, dont le taux d'avancement des travaux de réalisation a atteint 30%. Au terme de cette visite, le président d'honneur de l'association La Radieuse, L'Khadr Belloumi, a remis au ministre de l'Énergie et des Mines, Dr Chakib Khlil, un trophée. قام وزير الطاقة والمناجم الدكتور شكيب خليل بزيارة عمل تفقدية لولاية وهران يوم 13 من شهر جويلية 2009 بمرافقة الرئيس المدير العام لسوناتراك والرئيس المدير العام لسونالغاز، وذلك في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي السادس عشر للغاز الطبيعي المميع. وقد زار الوفد الوزاري مركب تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء كهرماء المتواجد بأرزيو، حيث ترأس وزير الطاقة والمناجم الاحتفال للمئة المليون متر مكعب من المياه المحلات. تنتج كهرماء منذ سنة 2005 وتوفر يوميا 86,880 متر مكعب من المياه المحلات. يعد مشروع كهرماء لتحلية مياه البحر والمتواجد بالمنطقة الصناعية بأرزي وشرق وهران واحدة من 13 محطة تحلية مياه البحر مبرمجة في الجزائر بإمكانها توفير 2 مليون متر مكعب. زار الدكتور شكيب خليل بعد ذلك مختلف هياكل مركز المؤتمرات بوهران التي ستستضيف المؤتمر الدولي السادس عشر للغاز الطبيعي المميع، واستفسر في عين المكان عن تقدم الأشغال. استعلم وزير الطاقة والمناجم في ميناء وهران عن الأشغال المنجزة، حيث يضم الميناء رصيفين كوناكري وكازابلانكا للسماح برسو الفنادق العائمة لضيوف المؤتمر الدولي السادس عشر. ومن جهة أخرى ترأس الدكتور شكيب خليل الاجتماع الفصلي الثاني للجنة تنظيم المؤتمر الدولي السادس عشر، أين تطرق إلى تقييم التقدم في الأعمال التحضيرية لمركز المؤتمرات بوهران للنفق وللمحطة الجديدة بمطار الثانية بوهران. خلال تنشيطه للمؤتمر الصحفي أعلن وزير الطاقة والمناجم على عقد منتدى للدول المصدرة للغاز والذي يتزامن مع الحدث، كما شدد على أهمية تجميل مدينة وهران بهذه المناسبة. هناك أعمال كثيرة يجب تحقيقها فيما يخص الطرق وتقوية النظام الكهربائي وكذا تجميل أهم المباني في مدينة وهران، وسيعقد مؤتمر الوزراء
منتدى الدول المصدرة بعد يوم واحد من افتتاح المحاضرة الدولية 16 للغاز الطبيعي المسال. وكما تعلمون فقد انشأ في موسكو وسيكون تحت رئاسة الجزائر ابتداء من شهر جانفي 2010. وقد انتهت زيارة العمل والتفتيش بالتفقد أشغال إنجاز المحطة الجديدة لمطار وهران، أين استفسر وزير الطاقة والمناجم عن سير تقدم الأعمال. يخص الأمر إنجاز نسيج معدني ومحطة جديدة بمطار الثانية، أين وصلت نسبة تقدم الأشغال إلى 30%. بعد هذه الزيارة قدم رئيس الشرف لجمعية لاغاديوز السيد الخضر بلومي كأسا للدكتور شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم.